Cześć, z tej strony Night. Dziś wracamy do gry Mass Effect 2. Gramy oczywiście w Legendary Edition. Nasza postać to babka, wredna babka, ruda, wredna babka, wredna, ruda, małpa wredna i to naprawdę mega wredna. I bardzo ruda, to też fakt. Gramy Infiltratorem, po polsku szpiegiem. Idziemy w egoizm, tutaj to się nazywa w tej części. W poprzedniej to było Renegade. Renegade dużo bardziej mi się podoba określenie niż egoista. Także jak mi Kinga kiedyś będzie zarzucać, ale z siebie egoista, to ja powiem nie, jestem renegatem. Wczoraj sobie zwerbowaliśmy Mordina Solusa, a dzisiaj wracamy sobie na Omegę, gdzie zajmiemy się rekrutacją Archanioła. Przez chwilę chciałem powiedzieć, kim jest Archanioł, ale nie powiem, kim jest Archanioł. Kto wie, ten wie, cała reszta się dowie. No i teraz już sobie pozwiedzamy naszą Omegę. Wczoraj tak tą Omegę potraktowaliśmy po macoszemu, dlatego że właśnie chcieliśmy Mordina Solusa tak, żeby mieć dostęp do badań. I zrobimy tak, że weźmiemy sobie Mirandę i tego wspomnianego Mordina Solusa. Kat i Shuriken, dobra. No to jedziemy. Judging by the quarantine reports, the plague has been completely eradicated, Shepard. Dr. Solus's assistant has been helping any patients with complications. Excellent. Knew he could do it. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Rozmawialiśmy wczoraj z Arią. Aria powiedziała, że Archanioł wkurzył wszystkie wielkie grupy najemników, które są tutaj na naszej Omedze. No i tak faktycznie możemy go znaleźć. Rekrutują ci najemnicy ludzi, którzy będą chętni pozbyć się naszego Archanioła. My będziemy chętni, ale nasze motywy będą zgoła inne. Nie będziemy tutaj tanimi najemnikami po to, którzy walczą za kredyty, tylko będziemy najemnikami, którzy chcą zobaczyć, kim jest Archanioł i potencjalnie go zwerbować. Dobra. Rozmawiamy sobie z Harotem. To oczywiście jest ikonka sklepu i sklepy nas interesują, bo mamy trochę pieniędzy, od nędzy do pieniędzy, 230 000. Nie kupimy pewnie jakoś dużo, bo te upgrade'y będą kosztowały 75 koła, coś w ten deseń. Będziemy próbować uzyskać na pewno jakąś zniżkę, zanim przystąpimy do zakupu. Tentatively excited. Welcome. I have things to do. Courteously. Have a Nie fine kliknąłem. day. Take a look at my kiosk if you want to buy. Zaraz zobaczę, tylko chcę zniżkę. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, Mostly. my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously. Okej, czyli on tutaj nic nie powie nam mimo wszystko, ale ja liczyłem na to, że faktycznie z nim będziemy mogli zagadać, ale dobra, chyba wiem, o co chodzi. Gdzieś tutaj on będzie zadaniem raczej, żebyśmy dostali sobie zniżkę. No i widać tutaj żarełko sobie przygotowują elegancko. I mamy marsza. I might have something here for humans. Not much. O właśnie, te ceny to zniewaga. You might snare a few tourists with these prices, but I'm not giving you a single credit. Sure, you can find things cheaper if you're willing to risk the black market. Well, you and I could do business if you'd just charge what this crap is worth. Fine. I'll give you the uppity human discount. And that's all you're getting. No i dostaliśmy tutaj zniżkę. I mamy przewody stymulujące. O, model, turiański krążownik, to na pewno chcemy, bo to jest nasza znajdźka. Siła rażenia naszego karabinu snajperskiego. Of course, my horse. I widać 50 000, także dużo takich upgrade'ów nie będziemy w stanie kupić. Ale to jest istotna sprawa. Pornak za 4 kredyty, proszę bardzo. Czemu nie będziemy brać? Pancerz krwawych smoków, to jest jedna z rzeczy, która została dodana w ramach DLC, zwiększa obrażenia od mocy i stan tarcz o 10%. To nie jest głupie, bo my też mamy moc technologiczną i w sumie za 12 koła myślę, że nawet warto by było kupić. Minus tego jest taki, że będziemy musieli nosić cały ten kombinezon
W pewnym momencie będziemy mogli sobie stworzyć z indywidualnych części na pewno lepsze, ale na początek to jest po prostu super. Tylko minus jest taki, że tutaj w kajucie kapitańskiej byśmy musieli to sobie zmienić, ale myślę, że warto by było się przejść. O kurde, tu naprawdę są slumsy w tej naszej Omedze. To tam zobaczymy, ale tam chyba już nic nie ma. Tam powinien być tylko właśnie przejście dla VIP-ów. A my VIP-em jeszcze nie jesteśmy. My jesteśmy martwym komandorem Shepardem. Dobra. To idziemy zwiedzać dalej. Są jakieś worcze. Szisk przed nami. Leave, human. Tell Captain Gavorn we not kill anyone today. I don't know a Captain Gavorn. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavorn we know his tricks. We not kill anyone today. A source reports that the attack on the human colony of Freedom's There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavorn's thugs get no more. We leave. Good talking to ya. No more talk. We know Gavorn's tricks. We leave. Tak, to też jest dialog, w którym zdecydowanie brakuje kontekstu. W porównaniu do tego, co się dzieje, a my wiemy, że kapitan Gavorn to jest typek, który po prostu pilnuje tutaj porządku. No i jak widać jest, powiedzmy, kimś w rodzaju szeryfa. Tak to bym najbardziej porównał. I chciał ich przekupić na różne sposoby. Mamy tutaj Kena i rupiecie Kena. Najpierw z Kenem pogadamy. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. No one in their right mind would pay these prices for salvaged parts. I know. It's crippling my sales. Drop your prices and I'll consider buying. Otherwise, I'll keep walking. You're right. I'll give you whatever you like for the original price. And if this gets back to Harrod, I'll deal with it then. O właśnie, i tutaj mamy informację a propos Harrota, tego sprzedawcy z góry. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvaged parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Why does Herrick control your prices? Harrod made me swear not to undercut him, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. O właśnie, i możemy sobie porozmawiać z Harrotem. I could go talk to Herrick for you. Get him to ease up. I won't stop you. If you can convince him to lay off, then maybe I'll get off this station after all. His shop's up the ramp, near where Marsh sells his goods. Anything you can do will be much appreciated. Why does Herrick control your prices? Harrod made me swear not to undercut him. Dobra, czyli to jest to samo. But no one will buy from me when he's so much cheaper. Jakby było słychać dziwne dźwięki, to dlatego, że popijam sobie kakao w górunce, jak zazwyczaj zresztą. O właśnie, i tutaj mamy w sumie najważniejszą rzecz, którą chcemy. To znaczy to są te kaplingi, które chcą nasi inżynierowie do swojego zadania. Inżynierzy chyba powinienem powiedzieć. No i co jeszcze tutaj sobie weźmiemy? Zastanawiam się. Amunicja do broni ciężkiej też by była spoko. No kurde, to też by było spoko, ale to są bardzo drogie upgrade'y. Motyka. O, wow, motyka na pewno byśmy chcieli, mimo że nie możemy korzystać, bo to jest naprawdę zajebiaszczy assault rifle. Także za 5 koła sobie to weźmiemy. No i chyba weźmiemy sobie te dwie rzeczy razem ze 100, czyli pojemność do magazynku broni ciężkiej This might be useful. i ciężki splot skóry, czyli Shepard otrzymuje 10 punktów zdrowia. Siła rażenia strzelby. Czy my chcemy siłę rażenia strzelby? W sumie moglibyśmy wziąć i potem już tu nie przychodzić, bo raczej strzelby plazmowej getów nie będziemy brać. We can use this. No bo to też 12 000 kredytów nam tylko zostało, a no to jest nasza pierwsza stacja, na której jesteśmy, nawet to nie jest planeta pełnoprawna. Więc wypadałoby troszeczkę hajsu przychomikować sobie. Nie jesteśmy w stanie kupić wszystkiego. To pamiętam, że nie jesteśmy w stanie kupić wszystkiego, więc musimy gdzieś tam trochę priorytetu mieć. Dlatego nie wiem, czy dobrze zrobiłem, kupując sobie ulepszenie do shotguna. Tentatively excited. Welcome, human.
What can I get for you? Nie wiem, czy tutaj nie spierdzielimy tego, ale to jest zła opcja, więc zobaczymy. I understand you have an arrangement with the Quarian over there. Suspicious? Of course. A businessman must enter certain agreements in order to stay in business. Accusatory? I don't understand how it is any concern of yours. O, proszę. No to tutaj mamy taki gruby wybór. To nie sądziłem, że aż tak, że zlikwidujemy mu biznes, ale to ciekawe, jak to dla Quarianina się rozegra. No bo jakby było dobre, no to wiadomo, no to zostawilibyśmy go w spokoju, on sprzedałby te części po normalnej cenie i by sobie odleciał, a tak? If you're worried about competition, why not just buy out his store? Intrigued? I had not considered that before. My fellow merchants on Omega are not known for being easy to shut down. A weak, homesick kid like that shouldn't be a problem for a man like you. Devilishly excited. I have plans to expand. On your advice, I will conquer the Quarian child. Grateful to thank you for your counsel. I offer you a discount at all of my stores. I proszę bardzo, dzięki temu mamy zniżkę u niego w sklepie i bardzo mi się to podobało, że on tutaj był diabelsko podniecony. I have things to do. Courteously. Przypominam, to jest ta rasa Elkorów i rasa Elkorów nie wyraża emocji w głosie, tak jak my, dlatego mówi na początku, jaką emocję przekazuje i dopiero potem dopowiada całą resztę. Osłonę twarzy byśmy chcieli, bo to jest większe obrażenie strzału w głowę o 10%. To na pewno jest bardzo fajna sprawa. Statek getów, tak, to jako naszą znajdźkę. No i właśnie widać, że tutaj są rzeczy, na które nas nie będzie po prostu stać. Nie stać nas na... No to tylko 25 000 i tak nas nie stać. Podwaja limit czasu hakowania. Nie, no to też takie raczej zbędne. Tym hakowaniem sobie radzimy. Wrócimy do tego Quarianina, zobaczymy, co on nam powie. I przejdziemy sobie tędy dołem do klubu Afterlife i powiedzmy zwiedzimy klub Afterlife troszeczkę od dupy strony. Ale najpierw ten Quarianin. Tutaj wrócimy do głównego, tędy do Afterlife, dobra. O, już nie ma naszego Quarianina. Quarianin został wykupiony, no i dzięki temu będzie miał hajs, żeby wrócić sobie do domu ze swojej pielgrzymki. Przypominam, rasa Quarian mieszka we flocie i powiedzmy takim wejściem w dorosłość jest pielgrzymka. To znaczy zostają wysyłani w kosmos i muszą przynieść coś wartościowego dla swojego ludu. Także właśnie z racji tego, że nie żyją na planecie, tylko żyją na statku, żeby każdy na tym statku był powiedzmy wartościowym obywatelem. Forge adaptation interesting, not just biological, social as well. Urban area adapting to them in return, large concentration. Hope they're controlled. If they attack, as happened near my clinic, casualties likely. No i właśnie, mamy tutaj 3 grosze od Murdina, a propos Forge. No i jesteśmy tutaj na dolnym poziomie klubu Afterlife. Znajduje nam się tutaj wyrocznia. No. You said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Aria's Patriarch. What do you want? What do you know about Arya? A few centuries ago, Omega was my rock. When Arya arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten
broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are ours now. Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor and a trophy. I should be going. No, bardzo ładnego tutaj ma zwierzaczka, którego sobie hoduje. Takiego do pokazywania, co się dzieje z tymi, którzy podskakują Arii. O, możemy poobserwować, jak tancerka się wywija. No i właśnie, tutaj mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz. O nie, dawaj. Byśmy zadęsili, ale puszczają tu straszny kał. Yeah, te kocie ruchy, nie? Lepardzica to wie, jak się ruszać. Dobra, tu jest już pusto. Mamy jeszcze jednego typa, który się nazywa Orwan i jest naszym szynkarzem. Po staropolsku powiem. A i właśnie, u niego jest ciekawa sprawa, tylko trzeba troszeczkę abstynencję złamać. Martini, wstrząśnięte, niezmieszane. O, daje wpalnik. O, właśnie. Shepard, are you all right? How much did I drink? One drink. That's all it takes. That racist Batarian bastard. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. No i właśnie, to jest chyba unikatowy taki barman, który ma sobie zadanie. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive it. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk, and an hour later he was puking blood. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. I think I'll go give that bartender a taste of his own medicine. He won't be expecting you. That's for sure. Give that Batarian bastard what he deserves. No i właśnie, typek chciał nas otruć. Na szczęście jesteśmy komandorem Shepardem. Takie rzeczy się tylko od nas odbijają jak kule. Okej, to wracamy do baru i czas się rozmówić z tym Forlanem. Zobaczymy, o co mu chodzi. My mieliśmy w jedynce utarczkę w DLC z batalionami. Do I know you? No, you humans all look the same. Here, have a drink on the house. But you drank? You should be dead. Wait, you don't want me to... Now, drink it. No, you can't. Drink it, or I'll blind you one eye at a time. Okej. Czyli tutaj naprawdę ostra opcja. Nie sądziłem, że aż tak daleko pójdziemy. Więc tutaj poszliśmy no po prostu starym kodeksem. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom. Jak głosi stare przysłowie. O wow. Ale że typa aż zabijemy, to nie sądziłem. Ale tak, zdecydowanie mu się należało. No i jesteśmy na górnym poziomie. Zaraz sobie z Arią też pogadamy, tylko nie wiem, czy nie będziemy mieli rozmowy z Grizem. O właśnie.
Aria ma dla nas rozmowę, robotę, nie rozmowę. Arya has a job she needs doing. You up for some work? That depends on what Arya has in mind. Arya's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers, a Krogan named Patriarch. She'd like you to keep that from happening. What's the Blood Pack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. What's Arya's interest in protecting him? Patriarch was one of her deadliest enemies back in the old days. Now she keeps what's left of him around as a trophy. As long as he lives, he's a perfect example of what happens when you go up against Arya. Why come to me? Arya's usual muscle not up for the job? Because Arya said so. What other reason do you need? O właśnie, nie możemy wydobyć z niego te informacje. If Arya wants my help, she better tell me why. I'm not doing this for my health. Fine. Whatever gets you to take the job. If it gets out that Arya's protecting Patriarch, well, that can look like a weakness. And some people might want to exploit that. You're not on her payroll, so you helping Patriarch just seems like a random act of kindness. I'll look into it. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded by his fans. Get him into hiding until the mercs move on. Come back here when it's done, and you'll get your due. I'll be back when the job's done. Good luck. Okej, to mamy zadanie związane z wyrocznią. Wyrocznię już widzieliśmy. Teraz pójdziemy sobie z nim porozmawiać. No i jedna z grup najemniczych chce go wyciąć. Blood Pact. Tutaj była wyrocznia, był wyrocznia. You again. Greetings. Rumor has it some people want you dead. Know anything about that? Oh, I can think of a few. I know things. Old secrets, old grudges. Few floors you can dig up to find bodies underneath. Someone who wanted to weaken Arya might come after me. They do it to get to her, you see, not for me. I don't matter enough anymore to have enemies of my own. Some people want you dead. I've been asked to move you to safety. Well, of course. Arya wouldn't want me hurt. It would make her look bad. But perhaps Arya's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay and see who thinks me important enough to kill. You allow Arya to protect you like you're her pet? I thought you were a Krogan. Arya let me live. She gave me a position of honor as her advisor. She gave you a position of comfort as her trophy. Is that what you want? Or would you rather go down fighting? I wished she'd killed me the day she beat me. That would have been a glorious death. But perhaps it is not too late to die well. Perhaps these assassins will remember my name. Farewell, human, and thank you. Okej. To chyba się źle skończy dla niego. W każdym razie przekonaliśmy go, żeby stanął w swojej obronie. To będziemy mieli go gdzieś może martwego? Chyba nie. Dostaliśmy i trochę egoizmu, i trochę prawości, bo alternatywą byłoby, żeby po prostu z nim porozmawiać i tutaj wyjść i po prostu rozmówić się z najemnikami. Też mogliśmy inną opcję mu zasugerować. Zobaczymy, jaki będzie tego outcome. Podejrzewam, że typek raczej zginął. O, no i tutaj mamy nagle salarygeńskiego barmana, takiego zwykłego. Welcome to Afterlife. How may I serve you? I'm good for now. Of course. Thank you for stopping by. Także musimy wrócić do Griza. Arya raczej nie będzie zadowolona, bo się pozbyliśmy jej tutaj zabaweczki, ale myślę, że to jest całkiem dobra opcja. Tak na marginesie, bardzo słabe było tłumaczenie to, co ten kroganiec mówił. Po prostu słowa wypowiadane i tekst, który był po polsku, no jedno do drugiego nie pasowało kompletnie. Arya wants to speak with you, human.
Something about Patriarch taking on a squad of mercs by himself. No proszę. To może jednak nie tak źle będzie. Źle dla Ari, skoro tamten postawił się i sam wyeliminował najemników. Myślałem, że po prostu zginie. I heard my old friend Patriarch died. Went out in a blaze of No to glory. jednak umarł. You wouldn't know anything about that, would you? I gave him what you couldn't. The chance to die like a Krogan. That wasn't your decision to make. His life belonged to me. Patriarch was dead for centuries. You know that. How he was. I'd almost forgotten he was a Krogan. You gave him the death he deserved. Do you need something else? Nie no, od Archanioła pytaliśmy, a jeszcze możemy Aria i wyrocznie. Sounds like you and Patriarch have a history. Our history is Omega's history. Long, bloody, and always ending in my favor. The details are complicated. When I arrived, Omega was lawless, a land of opportunity. I built alliances and destroyed the fools who wouldn't get in line, which was most of them. But Patriarch, he was something different. A powerful friend. I assume you decided he was too strong, even as an ally. No. He cast the first stone. Wasn't a surprise when he turned. He controlled the muscle. My people contributed more subtle action. Espionage, politics, assassination. Fortunately for me, his men had become accustomed to certain benefits of working with Asari. No ciekawe, jakie mogą być korzyści współpracy z Asari, biorąc pod uwagę, że one są tylko kobietami i w pewien określony sposób wyglądają. To na pewno były smakowite desery. Sounds like you changed the rules and the battlefield. Krogan nature made it easy for us to take advantage. Patriarch's men abandoned him in droves. In the end, we fought face to face on this very spot. The toughest fight of my life. But of course I won. So you kept him around as a trophy? I did. A trophy and an example. Whenever someone thought about taking me on, I pointed them to Patriarch. I suppose I still can. No, teraz już nie. Chociaż może pamięć o nim zostanie? Patriarch doesn't sound like something an Asari would come up with. I found it humorous. He wanted power, and we pretended he had it with a word that doesn't exist for my people. I eventually found a certain respect for the title and the man. Interesting. But let's move on. Do you need something else? Dzięki. Thanks. Maybe I'll come back later. You should find a nice young man to keep you warm in the meantime. You look like you need to loosen up a little. Okej, dobre propozycje, no nie? Teraz idziemy w takim razie w sprawie Archanioła. Jest werbownik najemników, to nas interesuje. I hear you're recruiting. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? Well, aren't you sweet? You're in the wrong place, honey. Strippers' quarters are that way. Show me yours, tough guy. I bet mine's bigger. Impressive. So, you're here to fight then? Ej, ale to jest unikatowa powiedzmy, akcja, jeśli mamy kobitkę, bo facet nie miał czegoś takiego, takiej interwencji. You could say that. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. Shipments go missing. Operations are compromised. Every month it gets worse. Tarek and the other bosses are tired of losing credits. And men. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah, Tarek runs the Blue Suns, but all three bosses are overseeing the operation. Jarrett's leading the Eclipse and Garm's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that.
I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Archangel is worth it. What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Tak, czyli generalnie będziemy tutaj mięsem armatnim. Seems like a lot of trouble for just one guy. He had a whole team, but we've dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. It's gonna be tough to get to him. Like chasing a Vorch out of the sewer pipes. But that's why we're recruiting. If we just keep throwing fighters at him, we'll get him eventually. Where's the attack taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under our noses. I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? No i tutaj mamy dzieciaka. Tutaj nie będziemy brać akcji, wiem jaka jest, bo to jest akcja powiedzmy dobrej postaci. Dobrą postacią my tym razem nie jesteśmy. Możemy mu popsuć pistolet i on się nie zapisuje tutaj do naszych najemników, a jeśli tego nie zrobimy, to zobaczymy co się stanie. This is it, but it's no game, kid. I grew up on Omega. I know how to use a gun. You'll need to know more than that if you want to survive. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol, and I want to use it. If you're sure registration's in here, good luck. You'll need it. Perfect. Thanks. Tak, życzę dzieciakowi naprawdę powodzenia. Nie zatrzymaliśmy go, więc no... Można się spodziewać, co się stanie, no nie? To tutaj raczej nie odkryje Ameryki. Jak młody typek, co dopiero kupił pistolet, nie ma żadnego pancerza, nie ma niczego takiego. Trafi do miejsca, gdzie najemnicy mają być mięsem armatnim. O właśnie, i teraz mamy Gaworna, tego, o którym mówił jeden z worczy, których znaleźliśmy tam w tych slumsach. So, I heard a human went into the plague zone. Then I found out about a lot of dead Vorcha down there. You know anything about this? I saved you a lot of trouble. You should be grateful. Grateful. Huh. Now I get to deal with the slavers complaining about the reduction in their crops. But that I can handle. What's your job here exactly? I'm supposed to keep the Vorcha in line. Keep them out of Arya's sight. And that's about it. Not much for me to do anymore. But the way those Vorcha breed, I'll have something to do soon enough. I'll just be going. Keep up the good work. No i dobra, tutaj mieliśmy Gaworna. I idziemy do Archanioła. No, rozpoczynamy naszą taką prawdziwą trzecią misję w sumie. I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Ready when you are. Get in. Tak, weźmiemy sobie dokładnie ten sam skład. No bo nie walczyliśmy tym składem w ogóle. It's about time they sent me someone who looks like they can actually fight. You bet. I'm ready to go. Same with you? I'm on my own. I don't need any help. Just tell me where to go. Right. Just head through there. I'm sure you'll find your way. I'm on it. Uh-huh. They tell you what we're up against? Just tell us where to go. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. I'll get to him. Just point me at that bridge.
I like your attitude, but we've got a plan in place. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy so the infiltration team can sneak in behind him. Sounds a bit like a suicide mission. Pretty much, but you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the 3rd barricade. Talk to Sergeant Kathka. He'll tell you when to go in. So the bridge is the only way to his hideout? Exactly. Archangel collapsed all the underground passageways and sealed the doors to the lower levels. We've got teams digging, but it's taking too long. If they can get the gunship flying again, that'll help. But I'm hoping the infiltration team will finish the job and we can all go home. They were using a gunship to take out one guy? Yeah, and Archangel shut it down. He didn't destroy it, but he knew just where to hit it to disable it. It wasn't even a fair fight. At least not for us. No, nasz Archanioł to prawdziwy Rambo. Sam nawet zdjął helikopter. Rambo w Rambo 2 z łuku zdjął helikopter. Where's the infiltration team now? On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer without being seen. How'd they get that close without being seen? More distractions. Tarek used a gunship to keep Archangel busy. We were able to sneak a few men into his hideout before he took it down, but they're stuck there. We need to keep Archangel focused on the bridge so he doesn't find them and wipe them out. What do you know about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I just do logistics. Tarek and the other merc bosses have been dealing with him for a while now. But don't be surprised if they're not thrilled about talking to a freelancer. Z nami pogadają. I better go find Sergeant Kathka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. Getting in, simple enough. Getting out, problematic. Let's worry about finding him first. No tak, ale zdecydowanie Archanioł brzmi jak osoba, którą chcemy mieć po naszej stronie. Typowy zabijaka, który wkurzył wszystkie bandy tutaj najemników. Guess we're going with the mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. Będziemy starać się sabotować tutaj naszych najemników. No bo przypominam, my chcemy żywego Archanioła, a nie martwego Archanioła. Cześć, Kinga. Jest jeden z tych dowódców. To jest Eclipse. Do you need something? You lead the Eclipse? You figure that out by yourself? I'm Jareth. I run Omega's Eclipse. What do you need, freelancer? Why are Eclipse on Omega in the first place? Since you care so much, Eclipse controls almost 20% of Omega. Our transports and mechs keep the EZO moving. Sounds very organized. Eclipse runs like a well-oiled machine, but Omega is anything but organized. It's a constant battle for control. Then Archangel comes along and complicates things even more. Why does Archangel give you so much trouble? Ask him. I'm just here to make as much money as I can. We didn't come to Omega to be constrained by laws and regulations. He'll regret ever coming to Omega, I promise you. Drobne przypomnienie, ISO to jest element zero, odpowiedzialny surowiec potrzebny do tworzenia wszelkiego rodzaju paliw i też do rozwijania mocy biotycznych. Seems like this is personal for you. He raided one of my transports last month, killed 2 of my best operatives. One of them was my brother, so yes, it's pretty damn personal. O nie, Archanioł zabił mu brata, zdradziecka morda. So the infiltration team is the main focus of the attack. Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. So you're just gonna hide here while the freelancers get killed? Precisely. You're paid to be a distraction, nothing more. Whether you survive or not is up to you. What do you know about Archangel? His life expectancy is shortening quickly. Is that it? Nobody seems to know anything about him. Look around, you'll learn what you need to know. He's smart, he's resourceful, and he's dangerous. But we've got him cornered. He won't be making fools of us much longer. Can I assist you further? Where did he come from? Who is he? Even his team didn't know that. Maybe we'll know more once we have his body. Of course, it really won't matter then. I'll get going. Good idea. Tak, czyli dla Jaroda to jest kwestia osobista. Archanioł zabił mu brata.
Tarak, rozmawiałem z Garmem, jego ludzie piszą się na nasz plan. Jeśli operacja się powiedzie, to możemy liczyć na wysokie morale i wzrost liczebności. Już poniesione straty sprawiają, że możemy nie mieć dość ludzi do osiągnięcia kolejnego celu. Jasne jest jednak, że żadna z naszych organizacji nie będzie gotowa do zaatakowania Arii bez wsparcia dwóch pozostałych. Jarod, no proszę bardzo. Także tutaj po naszym Archaniele planowali zamach na Arię. Nie bójmy się słowa zamach. No i mamy zadanie, żeby dostarczyć te informacje do Arii. O, proszę bardzo, jakie ładne mechy mają. Konto przemytu piezu. Pakujemy. No i przeleciał tam na górze. Cyk, cyk, cyk. Nie ma, albo jestem ślepy. Jedno i drugie jest możliwe. Cholera, to trzeba uciec stąd. O, jest tutaj. Dobra. Mamy schakowane, ledwo nam czasu starczyło. No to jest trochę RNG, ale da się to zrobić. I pierwiastek 0. Stacja diagnostyki ciężkich mechów. Obejść identyfikację swój obcy. To musimy też schakować. Dobra, połączone. Przekonfigurowano parametry celownicze. That should slow them down. It'll be hostile if they activate it. Czyli po prostu jak oni to użyją, to ich też zaatakuje. Bardzo dobrze. Tak jak mówiłem, mamy ich tutaj podkopywać. O, jest ten Garm, ten wspomniany od zamachu. Dobrze wygląda, nie? Fajny ma ten pancerz. Wypasiony. You're in the wrong place, freelancer. You the Blood Pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. Wielki jest, nie? When did the Blood Pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Suns have a plan, and they don't want us getting in their way. We're supposed to wait until the Eclipse send their mechs. We'll see. Why are the Blood Pack on Omega? We're the muscle on this bloody station. You need protection or want someone removed, talk to us. The Blood Pack are everywhere on Omega. Everybody loves us, and everybody hates us. I'm guessing Archangel mostly just hates you. He's just an uptight asshole. I don't really care what he thinks. But he's costing me men and making me work for my money. I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only one who's fought him one-on-one. I should get going. About time. No, ciekawe, co się stało, że tutaj nie wykończyli walki albo w jedną, albo w drugą stronę. Polecimy dalej. O, proszę bardzo. No i jak widać, jest nasz Archanioł i strzela tutaj. Snajper. Rachunki oszczędnościowe, bezpieczeństwo. O, 6000 do zdobycia. Dużo zielonego. O, jest tutaj. Niebieskie jest. Dobra, mamy to. Ohakowane. Mamy tu jeszcze jakieś drzwi, też do zhakowania. Zobaczymy, co jest w środku, a jakże. To do tego, to do tego, to do tego i to do tego. Apteczka. O, Mediżel uzupełniony. A, bo zwiększyliśmy sobie pojemność Mediżelu. Dostawa broni błękitnych słońc. Siła rażenia pistoletu maszynowego. Super. Dokumentacja transportów broni. I 4000 kredytów, jeszcze ogniwa do broni ciężkiej. Elegancja Francja. Tu jest ten gunship, o którym mówili. Wygląda okazale, ale jeszcze musimy iść tu, do utility. Jest żołnierz błękitnych słońc. On nie jest zbyt gadatliwy. Stacja medyczna i już kredyty dostajemy, mamy maksymalną ilość. Jest Tarak. Ten typek odpowiedzialny za atak. Milutki, nie? Get this freelancer out of here. I don't have time for this shit. What's your problem? You. Genta, get this scum out of my face.
Over here. The next wave's going soon. Shouldn't you be outside getting ready? Paniusia od PR-u nas przejęła. Why is he so pissed off? He's not a big fan of you freelancers. Doesn't trust people he doesn't know. Hates having to bring in outsiders. What do you want to know? What's Tarek gonna do if the infiltration team fails? To start, he'll shoot any freelancers that are still alive. After that, he'll let Eclipse and the Blood Pack take their shots. I suggested we work together, but he doesn't trust the other groups. What if Archangel survives all the attacks? Then you sons are on your own. That's why Tarek wants that gunship fixed so badly. But it won't come to that. Archangel's good, but he can't hold out that long. He's already been in there over a day. What do the Blue Suns do on Omega? We supply goods to a lot of the groups and factions here. Goods? Weapons, mechs, machinery, you name it, we can get it. We also broker deals between factions. You wouldn't know it to look at him now, but Tarek can be quite a negotiator. How did Archangel get the Blue Suns so mad at him? He harasses and hounds us constantly. We worry that every job is a trap now. Does he know where this meeting is? Will this shipment suddenly disappear? How many men will we lose this time? Tarek's had enough. I don't blame him. What do you know about Archangel? He's a Turian vigilante who thinks killing mercs is a fun way to pass the time. Other than that, he's a mystery. He shows up, usually at the worst possible time, and screws with our work. He can't die soon enough, if you ask me. Turianin. Typ szeryfa, który sam tutaj sprawiedliwość szerzy. Kurde, zabrakło mi słowa dobrego do tego. No kto to może być? Mieliśmy takiego typa, który był Turianinem i który był tutaj orientowany na to, że pracował jako policjant, ale bardzo przeszkadzała mu biurokracja. I znajomo. Why do you hate him so much? He went after Tarek, at his home. Almost got him. Tarek's been on edge ever since, and he's making my life a living hell. Second guesses every damn thing I do. Wymierza Getting the other sprawiedliwość, merc bands to racja. help us shows you just how desperate he is. They're as bad as Archangel. We better get going. Good idea. Make sure you check in with Kafka. Tak. No to teraz tu nam nie pozostaje nic innego jak iść już do kawki. Dowiedzieliśmy się wszystkiego. Adotowaliśmy już prawie wszystko. A jeszcze wolny strzelec jest I'm jakiś. looking for Sergeant Kathka. You and me both, lady. He's over there. Jakiego ma wąsa januszowego. We go over the bridge when he gives the word. Go talk to him if you want, but I'm in no hurry. Why haven't you talked to him? Because I'm not stupid. This assault is damn dangerous.